Okay, once again, good afternoon, everyone. So this is our second last topic, latent image. Okay, latent image. Latent, what is latent? Latent means invisible. Maksudnya tak nampak lah. So invisible image. Before we convert it to the visible image. Image yang kita nampak. So this is what we want to learn today. Okay, latent image. So the lesson learning outcome, number one, you should be able to define what is latent image and also what is visible image. You can differentiate between these two types of image. The invisible image, that is latent image, and also the visible image, the image that we can see on the radiograph. And then number two, describe the latent image theory according to Gurney-Mott theory and also Michel theory. We have two theory for this latent image. Number one is Gurney-Mott and number two is Michel theory. Okay. Number three, explain the differences between these two theory Gurney-Mott and also the Michel theory. And then describe the reaction of developer solution towards latent image and the formation of visible image. Okay. We learned yesterday the function of developer. It will develop the image. So how this solution, this developer solution reacts on our latent image. And then lastly, format the visible image. Okay. So formation of latent image. Latent means hidden ataupun invisible. Okay, hidden, tersembunyi, invisible, sesuatu yang kita tak nampak. So latent image. Latent image is an invisible image or hidden image on an unexposed film that has not yet been processed. Okay, so invisible image on exposed film. Film yang telah di-expose to radiation. We bombard the film with radiation. So it will develop the invisible image, the latent image. When we develop this image, when we process this image, so it will turn to visible image, the radiograph that we can see something on that radiograph. Latent image can only be visible through the development process. Development process mean the processing process lah, from developer, fixer, okay, kemudian barulah kita akan dapat the visible image. The production of latent image is the first step of the photochemical process. Okay, when photographic film is developed, okay, the area that was exposed darken and form a visible image. Sebelum tu dia dalam keadaan latent, kita tak akan nampak apa-apa dah. Okay, kemudian bila kita proses the film, kita develop the film, masukkan dia dalam machine processor, masukkan dalam developer solution, barulah dia akan produce visible image. Emulsion. Emulsion means emulsions in the film. Okay, layer of the film, emulsion layer. So the sensitive parts on a film is a silver bromide. Why? Because they have emulsion layer. Emulsion layer dalam tu ada apa? Silver bromide. Ajar dah sebelum ni. So the manufacturing process untuk dapatkan silver bromide, dia datang daripada silver nitrate, AgNO3, silver nitrate. Kemudian kita akan mixkan dengan potassium bromide. So dia punya produk dia adalah silver bromide and also the potassium nitrate. So this silver bromide lah that we interest to produce the emulsion, to become a emulsion layer. So this silver bromide. Okay, silver bromide produced is known as univalent ionic cubical lattice. Ni dia punya bentuk, kita punya silver bromide. Kita dah belajar dah bentuk dia dalam keadaan empat segi kan, cubical lattice, univalent ionic cubical lattice. In practice, kita akan assess potassium bromide. So kita akan ada lebihan potassium bromide. Material above suspended in gelatin. Apa benda material yang kita suspend dalam gelatin? Kita punya ni lah, silver nitrate dan juga potassium bromide. Kita letak dalam kita punya gelatin. Kita perlukan gelatin. Kenapa? We will see later. Okay.
Pure silver bromide is of no use photographically. Dia dalam keadaan pure, so dia tak berguna untuk photographically. So it has none of the properties required to obtain a better image. Jadi kita perlu buat apa? So therefore the reaction is carried out in gelatin. That's why kita perlu letakkan semua ni dalam gelatin supaya barulah dia boleh tunjukkan sifat-sifat menghasilkan latent image. Kalau tak, dia tak akan hasilkan sebarang latent image. That's why we need gelatin supaya berlakunya latent image, pembentukan latent image bila kita bombard dengan radiation. Okay, gelatin is important to the production of the latent image because it provides, kenapa? Sebab number one, dia menyediakan chemical impurities. Okay, dia jadi ada something yang kita tak nak lah. Kita kata pengacau kat situ. Okay, kita perlukan pengacau, barulah dia boleh hasilkan latent image. Dalam kehidupan seharian, kalau tak ada apa-apa yang berlaku, bangun tidur, mandi, makan, apa semua, kita tak akan berubah. Kita masih lagi macam tu. Tetapi kita perlukan something impurities. Contohnya kita perlukan belajar. So kita kena marah dengan mak kita, so kita belajar, baru kita jadi somebody. Kalau tak ada pengacau-pengacau belajar ni, kita akan macam tu dalam kehidupan kita, tak ada guna, tak berguna. So kita perlukan pengacau. Apa pengacau kita sekarang? You perlukan belajar. Pengacau lah, sebab susah hidup kita kan, nak kena belajar, menjaga malam, buat assignment. So all these impurities akan memberikan sesuatu, barulah terhasilnya sesuatu. Same goes to this gelatin lah, kita perlu letakkan gelatin sebab dia akan hasilkan chemical impurities. Kacau sikit kita punya silver bromide, barulah dia akan hasilkan latent image. Okay, silver sulfide from compound of sulfur will produce active area within the silver bromide crystal. So kita perlukan these chemical impurities untuk menghasilkan satu kawasan yang dinamakan sebagai active area lah. Okey, dalam kawasan silver bromide ni akan ada active area, baru dia akan menghasilkan latent image. Okey, number 2. This gelatin will physically defects in crystal lattice structure. Okey, dia akan ada juga kerosakan sikit kat situ. Bila ada kerosakan sikit, ada defect dekat kita punya struktur crystal lattice kita, dia akan menghasilkan electron traps. Dia punya defect tu adalah electron traps, barulah dia boleh hasilkan latent image. And also this gelatin kita nak jadikan sebagai growth medium. Nanti kita tengok growth medium. This growth medium will allow silver bromide crystal to grow during the chemical reaction. Chemical apa? Kita punya developer punya chemical. Okay, barulah dia boleh menghasilkan latent image. Okay. Kemudian, this gelatin also react as a suspension and as a binder agent. It is used to coat the emulsion onto the film base. Okay. So ada 4 faktor ataupun the importance of gelatin lah. Number 1 sebagai chemical impurities. Number 2 untuk pastikan kita punya crystal lattice tu ada sedikit defects. So dia akan produce electron traps. Dia akan wujudkan electron traps. Then sebagai growth medium, and lastly as a suspension and binder agent. So what is electron trap? Perangkap elektron. Okay, electron traps. Okay. And factors involved in the formation of latent image production. We need these electron traps untuk hasilkan latent image. Tak ada electron trap, dia tak tangkap sebarang elektron, so tak akan wujudnya latent image. Okay, electron traps is a low energy area within the crystal lattice. Kawasan yang paling rendah energi, tenaga dia paling rendah, so kita namakan dia sebagai electron traps. Okay, crystal lattice. Okay, inilah bentuk dia punya crystal lattice tu, yang kita kata bentuk 4 segi semua tu kan. So dia terdiri daripada apa? Silver dan bromide. Dia combine, nampak tak ni? Ag dan Br. Kalau you belajar kimia dulu, you tahulah dia akan bergabung. Okay, so sini Ag, yang kecil ini Ag. So yang the big ball is the bromide. So lepas bromide kita ada combine balik dengan silver Ag, yang small ball, dan yang big ball kita ada bromide. Dia akan bergabung-gabung, jadilah bentuk crystal lattice.
Okay. Crystal lattice is the symmetrical three-dimensional arrangement of atoms inside a crystal. Crystals are purposely constructed with electron traps. Memang kita nak adakan electron traps, kita adakan defects dekat situ. Defects tu apa? Low energy area. Kawasan lain semua energy area dia adalah berenergi tinggi. Tetapi kita akan adakan satu defect, kerosakan sikit kat situ, kita adakan kawasan yang energi dia lebih rendah. So itu adalah electron trap. Memang purposely kita buat ada electron trap supaya boleh hasilkan latent image. So what is the effects of excess potassium bromide? Tadi ingat tak silver bromide, silver nitrate kita perlu mixkan dengan potassium bromide. So apa kesan kalau kita terlebih this potassium bromide? So this potassium bromide will alters the crystal shape, so producing more crystal defects and consequently more electron traps. Bila banyak crystal defects, banyak kerosakan pada crystal means banyak electron traps, banyak area yang low energy. Okay, so lagi banyak potassium bromide, lagi banyak crystal defects, so that means more electron traps. Low energy area tu lebih banyak. Okay, increase surface barrier for individual crystals. So this will improve selectivity. So dia akan hasilkan surface barrier untuk setiap satu kristal tadi, silver bromide, okay, silver plus dengan bromide yang 4 segi tu. So kita akan adakan dia punya surface barrier. Okay, dia ada pelindung kat luar dia tu. Okay, so bila tingkatkan kita punya pelindung kat situ, so dia akan improve dia punya selectivity. Selectivity tu apa? Sama ada kita punya silver bromide tu dah di-expose kepada X-ray, dia boleh pilih lah untuk kita tukar menjadi metallic silver. Ingat tak semalam? Daripada kalau selectivity tu maksudnya kebolehan dia untuk differentiate satu silver bromide tu dah di-expose kepada radiation ataupun tidak, untuk ditukar menjadi latent image. Okay, ditukar kepada metallic silver. Metallic silver, latent image lah. Dalam keadaan silver bromide tu dia belum lagi ada latent image. Okay, nampak? Oh, ulang balik kat sini. Selectivity is ability of a developing agent to differentiate between exposed silver halide and unexposed silver halide. So dia akan change only the exposed crystal to the metallic silver. Bila dia jadi metallic silver means dia dah ada latent image. Kalau dalam keadaan silver halide dia belum ada image. Okey ke sampai sini? Okay, madam. Okay, madam. Right, very good. So, kita ada free interstitial silver ion. Okay, the next terms adalah free interstitial silver ion. Okay, during the production of the emulsion, the free interstitial silver ion, kita punya silver Ag+, bila ada plus kat situ dia adalah ion, Ag+, are contained within the silver bromide crystal. So this will provide free silver that is necessary during the early stage of latent image formation. Dia akan ada ion silver yang sentiasa berlega-lega dalam kita punya silver bromide crystal. Dia duduk kat luar lah. Okay, dia tak ada tempat. Dia semeraya-raya kat luar. So we need this ion supaya nak hasilkan silver latent image. Okay, they assist the balancing of the negative charge bromine ion barrier, so ensuring silver bromide crystal is electrically neutral. Sebab kita ada bromine Br minus. So untuk balancekan dia, neutralkan dia, kita perlu yang plus, iaitu silver ion. Silver ion, dia punya sifat dia adalah positif. Kalau bromine, dia punya sifat dia negatif, Br minus. Mana nak tahu silver ni positif, bromine ni negatif? Okey, semua ni kita dapat dalam kita punya periodic table lah. Kalau you belajar kimia masa sekolah dulu, kita ada satu table tu, hafal lah kat situ, kita tahulah Ag plus, Br mesti minus sampai bila-bila, Ag akan jadi plus sampai bila-bila, macam tu lah. So dia perlu plus dan minus untuk neutralkan dia. So we need this free interstitial silver ion. So mechanism of latent image formation. Macam mana nak hasilkan this image, latent image ni, invisible image. Dah lah benda tak nampak.
Itu macam mana pula nak hasilkan dia? Ini yang dikatakan medical imaging. Kita kena imaging macam mana benda tu terhasil. Okay? Belum betul-betul terhasil keluar satu radiograf. Alright. So kita ada two main theories. Number one is Gurney-Mott theory. Yang ni lebih klasik. Okay, number two is Michel theory. Yang ni lebih modern. Tapi kena ingatlah nama dia. Nanti ikut saya tanya dalam exam kan, MCQ. Teori yang betul saya letaklah kat situ apa, Michael Faraday theory ke. So kena tahu ada dua, Gurney-Mott theory and also Michel theory. Gurney-Mott theory ni yang first theory lah dia orang wujudkan. Okay. So lepas tu dia buat another research lagi, buat penambahbaikan. So kita ada teori yang lebih bagus sikit, iaitu modern, yang lebih modern. Contohnya Michel theory. Macam dulu kita ada kereta proton saga tu. Okay, itu klasik teori lah. Dan dia upgrade lagi, sekarang kita ada saga yang lebih bagus, SE ke apa. So itu yang lebih modern. Sama jugalah, dia asalnya kereta tetapi dia upgrade. Same goes to this, Gurney-Mott theory, more klasik, dan Michel theory lebih modern. Okay, both theory will suggest two stage of process. Proses untuk hasilkan latent image. Okay, number one is the nucleation process. Number two is the growth process. So what is nucleation? Nucleation is the process of combination silver ion Ag+. Okay, silver ion, positive ion ni, and electron. Electron bersifat negatif. Okay, electron. Okay, so nucleation is the process of combination silver ion and also the electron. Okay, and then kita ada second process adalah growth. Growth is the enlargement of the sub-image center to latent image center. Okay, inilah growth tadi yang kita kata perlunya kita ada gelatin untuk memastikan the growth process ni berlaku. Okay, both theories differs in the nucleation. Perbezaan untuk teori Gurney-Mott and also Michel hanya pada nucleation process. Lepas tu growth adalah samalah. Okay, ni kita start kita punya journey ya untuk Gurney-Mott theory. Kita dah tahu dalam kita punya emulsion yang penting untuk dapatkan image adalah silver bromide crystal. Okay, kena ingatlah dalam emulsion kita ada silver bromide. Okay, so dia akan melibatkan silver bromide. Yang inilah bila kena radiation, dia akan hasilkan latent image. So how to produce this latent image? Okay, firstly for Gurney-Mott theory, so silver bromide crystal release an electron. Dia keluarkan dia punya electron, electron from bromine ion. So electron dia akan menghasilkan bromine ion, Br minus. Sebab ni kita tahu Ag plus Br minus. Okay, dia akan form bromine ion. So stage 1, the free electron is captured by the electron traps. Kita tahu tadi electron trap adalah satu low energy area, kawasan tenaga yang sangat rendah. So this free electron will captured by this electron trap and temporarily held. Okay, dia akan duduk di situ sementara lah. Dia akan stay dekat electron traps untuk sementara. So a mobile positive charge silver ion may migrate to electron traps and form a silver atom. Bila ada satu silver ion yang bersifat positif, silver Ag+, so dia bersifat positif, dia menghampiri electron traps. Dalam tu kita ada Br minus ataupun kita ada elektron negatif elektron. So apa akan jadi dengan kita punya silver ni, silver ion ni, dia akan jadi silver atom. Okay, silver atom. Okay, tetapi but at stage 2, before the arrival of the silver ion, this electron may escape from the trap. Tetapi tak berlaku macam tu. Sebelum kita punya silver ion pergi ke situ, pergi ke electron traps, so kita punya silver ion tadi, dia dah terkeluar daripada kita punya electron trap. Finally, it's remain long enough to be joined by silver ion giving a silver atom. So dia biarlah, dia duduk di situ. Tunggulah ada lagi silver ion datang untuk hasilkan silver atom. Kenapa dia jadi atom? Sebab dia dah tak ada bercharge.
Okay, kalau dia charge, dia masih lagi dalam keadaan ion. Okay, next untuk stage yang ketiga, unfortunately a single atom is unstable. Bila dia dah bentuk atom tadi, dalam keadaan satu, single, dia tak stabil. Okay, so bila tak stabil, what happen? Dia akan berlaku separation. Dia akan berpisah kat situ, dia akan separate. So bila berlaku separation, stage 1 dan stage 2 akan balik berlakulah, happen again. Stage 1 tu apa? Dia akan jadi balik silver ion, kemudian pergi ke electron traps. Electron traps tu dia tunggu kat situ, pun ada lagi silver ion datang dan combine dengan dia jadi silver atom. Single atom. Okay, bila jadi single atom, dia tak stabil, dia perlukan lagi next atom untuk stabilkan dia. Okay, during its short life, the single silver atom can act as a trap for another electron, and if another silver ion is attracted to this site, a stable two-atom silver speck is formed and is called a latent sub-image center. Bila duduk dalam tu, kalau tak ada sebarang silver atom yang masuk ke situ untuk attach menjadi dua silver atom yang stabil, so dia akan jadi sebagai electron trap lah. Dia akan tarik orang lain untuk datang untuk combine dengan dia jadi silver atom. Bila dah dua stabil silver atom ni, barulah dia boleh jadi latent sub-image center. Kalau tak, dia akan berpisah balik, dia akan jadi silver ion, pergi balik stage 1 dan 2. Okey, ini gambar rajah dia. Kalau written test, written final exam, saya bagi salah satu soalan saya bagi gambar rajah ni, so you cerita, you discuss about Fermi theory according to the diagram. Senanglah kan? Ada diagram, ceritalah nampak stage 1, second stage, then the third stage apa jadi, dan sampailah dia jadi latent image. Okay, kalau tak ada ni nak cerita susah sikit lah. Okay, tapi disebabkan kita panggil apa? Kita dalam keadaan online, so saya pun tak buatlah soalan-soalan yang macam tu, hanya buat soalan pilih je A, B, C, D. Lepas tu saya cakap ambil peluang bagi dapat cemerlang. Okay? Okay, so first kali, mula-mula kita ada apa tadi? Free electron. Akan ada satu elektron. Ni nampak elektron ni? Free electron. Dan dia akan di-capture oleh kita punya electron traps. Electron traps ni adalah low energy area. Okay, dia masuk dalam low energy area. Okay, dia duduk sini. Sekejap saja. Tiba-tiba kita ada lagi satu free ion di sini. Okay, bila free silver ion, dia kena dengan free electron, dia akan menghasilkan silver atom. Positif and negatif. So, dia akan jadi neutral. Silver atom. Dalam keadaan ni dia tak stabil, dia unstable sebab dia satu. Okay, dia perlukan dua baru dia stable. So dia tak stabil. Kalau tak ada datang lagi sebarang elektron dan juga silver ion, dia akan berpisah macam tu je. Okay, dalam kes ni bila tak ada apa-apa datang dekat dia, so dia akan separate, berlaku separation. Dia pun berpisah balik ke bentuk asal, iaitu silver ion and also the elektron. Okay, free elektron kat sini. Okay, kemudian ulang balik benda yang sama, tetapi tiba-tiba dia combine balik di sini. Okay, dia akan ada silver ion and juga elektron, dia combine, dia akan membentuk silver atom, single silver atom. Okay, single silver atom ni dia jadi attract lah, dia akan sebagai electron traps, dia akan tarik silver ion yang berkeliaran dekat luar tu dan juga elektron yang free dekat luar tu. Okay, bila dia combine, attach benda ni, attract benda ni, so combine dengan dia, okay, kita akan dapat silver atom yang lagi satu. Bila ada dua silver atom, baru dia stabil. Bila dia stabil, dia akan jadi latent image. Maksudnya okey lah, dia dah tak berpisah sebab dia dah ada dua atom, dua silver atom. Kalau keadaan dia satu silver atom, dia akan berpisah, dia akan berlaku separation, kemudian ulang balik benda yang samalah stage 1 and stage 2. Okey, kalau bila dia dapat dua silver atom, baru dia stabil menghasilkan latent image. Okay, this one is
for Gurney-Mott theory. Okay, nucleation process in Gurney-Mott theory. Okay, tengok apa beza dia dengan nucleation process for Michel theory. Okay, ini ada lagi. This process ni dia akan repeat banyak kali sampailah jadi image yang banyak lah. Takkanlah setakat 2 atom ni dapat image kan. So kita perlukan banyak silver atom dan seterusnya barulah menghasilkan image radiograph ni. Okay. Okay, nampak kat sini dia start daripada sini ya. Kita ada bromine ion kat sini. So light mean kita punya radiation lah. Radiation kena bombard dengan kita punya bromine ion. So apa akan berlaku? Dia akan keluarkan dia punya bromine ion. Okay. So dia akan jadi Ag plus dan Br minus. Okay. So Ag plus ni dia akan masuk dalam kita punya electron traps. Okay, ni kita ada electron traps. So duduk sini diam-diam. Kalau tiba-tiba ada free electron kat situ, baru dia akan jadi silver atom. Satu silver atom tak stabil. Bila tak stabil, dia akan berlaku separation. Bila berlaku separation, dia akan kembali macam ni balik lah. Okay. Tetapi dalam tempoh dia menunggu ni, tiba-tiba ada datang silver ion dan juga free electron. So dia combine, dia akan jadi silver atom. Bila ada 2 silver atom, barulah dia boleh menjadi latent image yang stabil. Proses akan berulang sampailah banyak kita ada silver atom. 2 silver atom, barulah hasilkan latent image yang kita nak. Okay. Iaitu untuk Gurney-Mott theory yang klasiknya. So yang lebih baru sikit, yang lebih moden, kita ada Michel theory. Okay, stage 1 and stage 2 dia berlaku serentak. Okay, stage 1 and stage 2, a free silver ion comes near to a shallow electron traps and deepen it. So this one dia ada perbezaan lah, ada satu shallow electron traps dan satu electron traps yang lebih dalam, deep. Lebih dalam dia punya electron trap. Okay. So this free silver ion dia akan deepen the shallow electron traps. So while this trap is deepened, a free electron and a silver ion approach the trap together and form a single atom. Sama macam tadi, kita perlukan free electron and also silver ion, Ag+, barulah dia akan jadi satu silver atom. So at this stage kita namakan sebagai free image center. Then the stage number 3, a single silver atom is unstable. Sama macam yang tadi, dia tak stabil sebab dia dalam keadaan seorang-seorang. So dia akan dissociate, dia akan separate, dia akan berpisah into a silver and also free electron. Sama macam tadi, ulang balik. Dalam keadaan single silver atom is unstable and it start to dissociate, separation will occurs, become silver and also the free electron. Dan stage 4 and 5, okay, dia akan ulang balik lah. Stage 1 and 2 akan reoccur lah. Okay, macam ni, dia akan jadi balik. Okay, ada free silver ion, deepen electron traps, kemudian tunggu for free ion untuk dia datang dan juga jadi silver atom. During its life, the single silver atom does not act as a trap for a further electron but must acquire a second silver atom. Kalau untuk Gurney-Mott theory, the single silver atom tu bertindak sebagai trap. Dia tarik orang lain ke arah dia untuk jadikan lagi satu silver atom. Tapi for this Michel theory, the single silver atom dia tak bertindak sebagai electron traps. Okay. If electrons arrive before the escape of the second silver ion, a stable latent sub-image center form. Sama. Bila ada datang lagi elektron, free elektron datang, kena pada kita punya silver ion yang lagi satu yang lain, so barulah dia akan jadi single silver atom yang kedua. So bila ada 2 single silver atom, barulah dia akan dapat latent sub-image center yang stabil. Kalau tak, dia akan dissociate, dia akan berpisah jadi
single silver atom. Okay, sorry, dia akan berpisah jadi free electron and also silver ion. Okay, bila dia dapat dah dua silver atom, baru dia stabil, dia jadi image. Kalau tak, berpisah balik macam tadi lah, dia akan dissociate. Okay, dia tunggu benda yang sama, kena combine balik dengan free electron, silver ion, okay, untuk dapatkan silver atom. Okay, ini kita ada electron traps. Okay, low energy area, kita ada electron traps kat sini. Stage 1 and stage 2 berlaku serentak. So kita ada apa? Free electron and also silver ion, dia combine, kemudian dia akan masuk ke dalam electron traps and deepen the electron traps. So dia tunggu untuk the next electron and also silver ion combine datang dan jadi second single atom. Okay, silver atom. Okay, kalau dia tunggu dalam ni tak ada apa-apa silver ion ataupun free electron yang combine datang, so dia akan dissociate, dia akan separate, dia akan berlaku perpisahan. So berpisah balik menjadi bentuk yang asal, that is silver ion and also free electron. Kemudian ulang balik benda yang sama, stage 1 and stage 2, dia combine silver ion and free electron, so dia akan jadi silver atom. Okay, dalam masa tempoh dia masih lagi di dalam electron traps, so tiba-tiba ada silver ion and also free electron combine, so dia akan jadi lagi satu silver atom. Bila ada dua silver atom, so baru dia stabil, dia akan jadi pattern image. Kalau tak, dia akan ulang balik benda yang sama. So, untuk Michel theory, dia ada dua lah. Satu dia ada shallow electron traps, dan lepas tu bila silver atom masuk, dia akan deepkan the electron trap tu, okay, jadi lebih deep. Okay, dan dia perlukanlah silver ion and also the free electron. Nampak tak perbezaan antara Michel theory and also Bernoulli theory? Kalau Michel theory, the silver atom deepen the electron traps. Kalau dalam Bernoulli theory, dia punya single atom ni jadi electron traps untuk tarik orang lain. Tapi untuk case Michel theory, this single atom ni dia tak bertindak sebagai electron traps. Nantaklah. Kalau ada datang, combine, baru jadi second atom, okay, baru dia akan jadi stable. Kalau tak, dia akan berpisah, dissociate. Macam tu je. Okay. Producing the latent image. Okay, nampak tak? Ini kita punya sequence lah, A, B, C, D, E, F. So, that F ni dah jadi image, latent image. So, kita punya crystal. Okay, crystal kita, kemudian kita ada radiation datang. Bombat kita punya crystal. Okay, kawasan yang ini adalah electron trap lah, low energy area. So, nampak tak ada star ni? Ini adalah low energy area. So, datang radiation kena kita punya crystal dan dia akan hasilkan free electron. Okay, so free electron tadi yang kita dah tengok tu, dia akan combine dengan silver ion. Bila combine silver ion, pergi dekat kita punya electron trap dekat sini, so dia jadi silver atom. Okay, bila tunggu kat situ, tak ada datang sebarang silver ion dan juga free electron, tak ada, so dia akan berpisah balik. Kalau ada datang, combine jadi dua silver atom, baru dia stabil, terus jadi hitam. Kemudian dia akan start lah banyak waktu growth dan hasilkan latent image kita nak. Okay, cuba tengok A. Proses yang pertama, A. Okay, the first process A. Radiation interaction will release the electron. Berlaku radiation, dia akan release electron, free electron. Electron negatif lah. Dan electron akan migrate to the sensitivity center. So this electron, dia jalan, dia pergi ke kawasan electron traps. Okay, sensitivity center, low energy area, all this is the electron traps. Nampak tak yang star ni is the electron traps or sensitivity center. And C. Okay, at the sensitivity center ataupun electron traps, atomic silver is formed by attracting an interstitial silver ion. Okay, elektron tadi, free electron ni dia combine dengan kita punya silver atom, silver ion, so dia akan jadi silver atom. Okay, yang C. So nampaklah gelap sikit tu kan.
Kemudian bila sampai proses yang ke D, the process is repeated many times resulting in the build-up of silver atom. Okay, kita dah ada dua tadi yang stabil. Dua silver atom stabil. Dan bentukkan lagi dua. Banyak. So dia akan jadi area tu ada image lah, latent image. Yang E, the remaining silver halide is convert to the silver during processing. Ini yang kita proses lah. Okay, menggunakan developer. Dan last kali the resulting silver grain is formed. Okay, dapatlah silver grain, metallic silver. Dan metallic silver kita sudah ada image di situ. Silver halide that is not irradiated remain inactive. The irradiated and non-irradiated silver halide produce the latent image. Okay. Dan kita akan buanglah semua yang tak di-irradiate tadi ataupun tak di-expose tadi. Kita nak yang di-expose sahaja. Okay, the sensitivity spec. Electron traps, low energy area. Okay, ini adalah benda yang sama. Okay, adalah benda yang sama. Sensitivity spec. Okay, low energy area. Kemudian electron traps. All this is the same. Okay, nama je lain tapi bendanya sama. Okay, crystal are purposely constructed with electron traps. Kita perlukan these electron traps supaya ada impurities kat situ. Barulah dia boleh tunjukkan hasilkan latent image. Kalau tak ada these electron traps, this sensitivity spec, so dia tak akan hasilkan latent image. Sebab latent image akan akan form dekat mana? Dekat this sensitivity spec. Ingat tak tadi? Elektron dan juga silver ion combine dekat mana? Dekat kita punya sensitivity spec. Dekat electron traps. Okay, nampak tak? Kita ada bromine, okay, silver ion, okay, Ag plus Br minus silver bromide, Ag plus Br minus silver bromide ni kita punya crystal lattice lah. Okay, silver iodide ni kena ada juga 1, 2 sebagai pengacau impurities, barulah dia boleh bertindak sebagai penghasil latent image. Okay, tengok ini sikit untuk Bernoulli mode theory. Okay, so kita ada kristal, kita ada silver, bromide, okay, Br, so dia akan combine Ag plus, plus mesti dengan minus ni, Ag plus, Br minus, so sebelah ni plus dan sebagainya. Sebenarnya kita ada satu area kat sini, nama dia sensitivity spec, low energy area, sensitivity spec, electron traps, all this is same, okay. Kita tengok sini, dan kita ada yang free ni, silver ion, free silver ion, okay, free silver ion yang merayap-rayap dekat dalam kita punya crystal lattice. Okay, nampak? First kali apa yang berlaku? Kita kena radiation. Radiation datang. Okay, light photon absorbed by ataupun eject bromine electron, Br electron. Okay, kita punya Br ni dia akan keluarkan free electron kat sini. Okay, apa yang berlaku dengan free electron ni? Free electron akan pergi ke sensitivity spec. Electron traps at the sensitivity spec. So dia akan pergi ke sensitivity spec. Okay, ataupun ke electron trap. Okay, bila kita ada elektron ni, free electron ni, so dia akan attract dengan kita punya silver ion sebab E minus Ag plus. So bila dia E minus Ag plus, apa yang akan berlaku? Dia akan menghasilkan silver atom, neutral, dia akan jadi atom. Okay, plus minus neutral, dia akan jadi atom. Seketui atom. Okay, nampak hitam. Okay, bila seketui, dia tak stabil, unstable. So bila tak stabil, nanti dia akan berpisah. Tetapi kalau tiba-tiba datang lagi yang lain, Ag plus ada E minus, combine lagi jadi dua ketui silver atom, dia stabil, so dia akan terus melekat di situ. Okay, Ag plus and E minus combine to form neutral ataupun black silver. Okay, so akan jadi banyak-banyak lah. If more than 6 to 10 silver atom tadi accumulate at spec, it become a latent image center. So bila banyak-banyak dia akan jadi latent image. Kalau tak, dia akan associate balik lah, dissociate, maksudnya dia akan berpisah. Okay, dia akan separate. Okay, bila stabil, dia duduk di situ, dia akan jadi latent image center.
pun benda yang sama lah. Nampak tak, dia akan ada kat ujung sini ada satu sensitivity site ataupun electron traps kat sini. Okay. So bila kena dengan photon, kena dengan radiation, so bromine ion ni dia akan keluarkan dia punya elektron lah. Elektron, so dia akan pergi ke bahagian silver spec, sensitivity spec electron traps ni. So kat sini kita akan ada ni, ada silver ion yang berkeliaran di sini. So this one will combine dengan kita punya elektron, so dia akan jadi silver atom. Okay, nampak tak? Silver atom. AD node ni dah jadi atom lah, dah neutral. Bila neutral seketun, dia tak mau. Kalau ada lagi datang yang lain, confirm lah sebab radiation datang banyak kan. So datang yang lain dia combine jadi dua silver atom. So dia akan jadi latent image. Banyak, jadilah latent image yang kita nak lah. Okey tak? Faham tak? Any question? Okay. Kalau tak tanya tu, saya maksudnya faham lah ya. Ataupun mungkin tak berapa nak lagi, nanti balik tengok lagi sekali nota dan tengok video lagi sekali, baca. Kalau tak faham juga, boleh tanya. And then we have growth. Kita cakap tadi, untuk these two theories, Gerdimont theory and also Michel theory, perbezaannya hanya pada nucleation process. Untuk growth, both theory seems, okay, for growth process. Okay. This growth process is due to the deepening of the electron traps because of the latent sub-image center. Okay, silver atom will start to build up in this growth process. Okay, the enlarging silver specks start to invade the surface of the crystal, thus reduce surface potential barrier. So complete growth is called development center. Bila kita kata dia dah makin banyak berlakunya tadi tu atom silver dan sebagainya, so berlaku perkembangan lah, growth di situ. So kawasan tu dia dah banyak sangat dengan elektron dengan silver atom, so kita namakan sebagai development center. Developer function. Okay, the function of the developer solution tadi tu to reduce the exposed silver bromide to metallic silver. Okay. So donation, macam mana dia nak jadikan silver bromide to metallic silver? By the donation of silver in the donation of electron in a selective fashion. Exposed crystal is easier to reduce because of the gap in the surface potential barrier. Okay. This is how the development occurs lah. Dan dia punya developer reduction reaction macam ni lah. Okay, ni dalam keadaan silver ion. Okay, ada plus ni means ion lah. Kita ada dua silver ion. Ni dalam developer kita ada oxygen hydroxide lah, OH. Okay, so bila kita ada silver ion, dia akan jadi silver atom. Sebab apa? Dia derma kan, dia keluarkan dia punya H ni, O dan H. Okay, so O minus H plus. So dia akan dermakan ini. So apa akan jadi? Dia akan jadi silver atom. Dua silver atom yang stabil untuk hasilkan image, latent image. So this is the development. Nampak tak? Makin lama akan makin banyak, makin gelap. So akan jadi satu image. Sebab tu saya kata kita dalam proses dalam photochemistry semalam, dalam proses development, kita perlu stopkan dia dengan masukkan dia dalam fixer proses. Kenapa? Kalau kita teruskan lagi development, dia akan makin gelap dan sudahnya kita tak akan dapat dah image nanti. Sebab terus hilang dia punya info. So bila sampai setahap kita perlu stopkan dia, so, sampai situ saja barulah dia akan hasilkan the quality image lah. Okay, what is the differences between silver halide and also metallic silver? And number one, silver halide can be converted to the soluble compound by fixing agent, while metallic silver is unaffected. Metallic silver ni dah tak boleh berubah dah. Okay, dia dah macam tu dah bentuk dia. Buatlah macam mana pun dia dalam keadaan metallic silver. Tetapi untuk silver halide yang belum apa-apa lagi ni, dia masih lagi boleh berubah dengan menggunakan fixing agent.
fixing agent, fixer dan tadi tu yang first kita ada developer solution, the second tank tu okay, dia akan ubah silver halide ni kepada soluble compound. Tapi kalau metallic silver dia dah tak affected. Okay, so metallic silver is opaque to light. So this metallic silver kita akan nampak dia lebih gelap, dia opaque to light. So silver halide sensitive to light. So this silver halide dia boleh convert kepada metallic silver. Metallic silver dah tak ada nak convert dah. Okay, dia dah macam bentuk yang macam tu dah. Okay. Silver halide can be affected by light. Metallic silver will not. It is a image permanent. Metallic silver memang dah permanent. Dia dalam keadaan macam tu. Dia tak affected by any light. Apa benda pun dia tak ada effect. Tetapi silver halide masih boleh dipengaruhi. Sebab emulsion kita tu kan kena radiation dia akan berubah bentuk. Okay, tapi bila dia dah berubah jadi metallic silver dia tak boleh berubah lagi lah. Itu dalam keadaan permanent. So, ada perbezaan lah dari segi these two teori, Gurmy-Mott and klasik dengan Michel. Gurmy-Mott yang klasik, Michel yang lebih moden. Okey, untuk Gurmy-Mott sequence untuk stage 1 and stage 2 berlaku sequence ikut peringkat pertama and peringkat kedua. Tapi untuk Michel dia berlaku simultaneously, berlaku serentak. Stage 1 and stage 2 berlaku simultaneously. Okay, negative ion enters the traps. Negative ion dia akan masuk traps untuk Gurmy-Mott. Kalau untuk Michel, positive ion akan deepen the traps. Dia akan dalamkan kita punya traps. Ingat untuk Michel dia ada dua traps. Traps yang biasa, yang shallow dan trap yang lebih dalam. Kenapa? This positive ion dia deeps the traps. Okay. Single silver atom acts as a trap. Untuk Gurmy-Mott, bila dalam keadaan satu single atom tadi, dia boleh bertindak sebagai traps. Tapi untuk Michel, dia tak akan bertindak sebagai trap. Dia akan berpisah macam tu je. Dia tunggu untuk dapatkan lagi satu atom. Okay. Untuk Michel, single silver atom doesn't act as a trap. Untuk Gurmy-Mott, dia akan hasilkan latent sub-image center. So Michel, nama dia kata pre-image center. Benda yang samalah tapi nama yang berbeza. One is latent sub-image center. Untuk Michel is pre-image. So, sampai situlah. So habis. So kita dah tahulah macam mana the production of latent image. Okay. Dan latent image, this latent image kemudian macam mana kita nak jadikan dia visible image yang kita nampak, kita akan proseskan dia menggunakan kita punya machine processor. Okay. Nanti kita akan tengok lagi lah. Macam semalam kita dah tengok this latent image, bila kita masukkan dalam developer dia akan start menghasilkan visible image. Fixkan image pada radiograph dalam fixer punya solution. Kemudian kita akan wash all of the residual of the fixer dan sebagainya. Kemudian ada salt-salt yang kita tak nak tu. Kemudian kita akan keringkan dia, dry the radiograph dan kita akan dapat satu radiograph lah yang ada gambar dan ada visible image. Sekarang ni dalam keadaan latent. Bila latent, macam mana nak jadikan dia visible? Kita perlu proses the film melalui 4 peringkat. Pertama, development, and then fixing, then washing, and last sekali kita ada drying. Okay, any question? Any question?